Malay ghosts and urban legends. Malaysian creepypastas. This will be very interesting. One thing we have done in a few countries is look at like sort of their like scary things, and it's so unique to us. It's from across the world, so they can be very bizarre to us. We know some of the urban legends and like ghost stories in the US, but And those are very bizarre. to see the takes and the different creations that come from all of this stuff or true stories. Oh, It's really, really cool. And today we're going to go over to Malaysia, a place that we have been and we have traveled to. Have videos on our travel vlog channel. We will have more videos on that travel vlog channel coming soon. Link in the description. been there 3 times, so there's going to be a lot of content on there. Fancy stuff. Go check that out. And also, please let us know some more Malaysia suggestions. If you guys haven't been able to tell, we have not reacted on this channel for a while, so Sure. we could use only like half a year. we could use some suggestions on what to react to next from Malaysia, whether it's more ghost stuff or just anything in Malaysia themed. Preferably ghost stuff. And tell us haunted houses to go to in Malaysia for our own video. We want to get killed by whatever wak-wak creatures you have in Malaysia. Here we go. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng Make sure to ya. subscribe Terima to Risky Replay. And to us. Hai semua, Halo. kembali lagi dengan pembahasan jenis-jenis hantu dan ilustrasinya. Setelah sebelumnya sempat membahas hantu Indonesia, Jepang, Thailand, dan Cina, kali ini aku akan membahas dari negara tetangga serumpun, yaitu Oh Malaysia. no. What the? Malaysia termasuk salah satu judul video yang paling banyak di request loh. Mungkin karena sobat replay dari Malaysia cukup banyak ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar We're gonna juga get like hantu movie di clips of Malaysia all these. That's banyak kind of mirip-mirip cool. juga sama Indonesia karena kita kan serumpun. Sebelum mulai, kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi dengan tulis di komen ya. Yuk, langsung aja first pembahasan ghost. hantu yang pertama. Oh. What the heck? Why are its legs so long? Yang pertama adalah Langsuir. Langsuir. Langsuir atau Langsuyar digambarkan sebagai That's very hantu beautiful. bersosok sangat cantik, tetapi wujud aslinya sangat mengerikan. Where was the kuku yang other sangat appearance? panjang, We've only seen rambut long claws. melebihi kaki, dan mengenakan baju putih yang lusuh. Langsuir diceritakan sebagai hantu perempuan yang meninggal saat melahirkan anaknya. Died when she gave birth. Menurut kepercayaan, hantu Langsuir masih bergentayangan hingga sekarang, terutama di daerah pesisir pantai atau hutan. Duka sang ibu karena anaknya yang meninggal mengubah dirinya menjadi It's like a semacam normal human hantu appearance wanita and then- ganas. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk They were menjadi an burung owl? hantu dengan cakar panjang untuk menyerang wanita hamil karena Protect cemburu. pregnant women because of their jealousy. I've never seen an owl look like that No. before. What kind of owls you got in Malaysia? Oh my gosh. So, I mean, there is some Philippines urban legend, ghost stuff like that really seem to attack the the unborn babies as well. It's interesting that this one also attacks pregnant women. What's with the pregnant women? Monsters just like some good old fetus. Yeah, maybe it's tasty. Yum. Oh no. That guy doesn't look like a Katanya fetus. Langsuir dapat dijinakkan dengan cara memotong kuku Bruh. kuku Cutting the panjang nails off. dan menjejalkan rambut ke lubang di belakang lehernya. Oh, Biarkan dia Yang Very kedua interesting. adalah Pontianak. Hantu Pontianak. ini mirip dengan kuntilanak dari Indonesia. Digambarkan sebagai hantu wanita berambut panjang dan memakai gaun putih. Penggambarannya di Malaysia kadang juga mirip dengan Langsuir. okay. Bedanya, jika Langsuir melukai dan meneror ibu hamil karena cemburu,
Pontianak sering digambarkan justru ingin mengambil bayi-bayi tersebut. It's always Karena competition. banyaknya versi cerita, jadi mohon dimaklumi ya jika ada perbedaan-perbedaan sedikit. Meriam, itu bukan anak kau. Pontianak juga sering digambarkan bisa berubah menjadi seperti manusia biasa dengan ilmu khusus. Jika berwujud manusia, cara membedakannya dengan wanita biasa adalah terdapat paku di kepalanya. Oh, a nail? Membedakannya The dengan heck? wanita biasa adalah terdapat Interesting. Is that guy about to hammer it in? It looked I like he don't was know. paku Is that di how you kill kepalanya. it? Jadi, sebelum menikah Oh, he's dengan pulling it seorang out? wanita, cek Before dulu you ya, marry a woman, you ada should check if there's a pakunya di nail on her head. kepalanya. Good to know. Thank you, Malaysia. Very epic. Yang ketiga Reminds me of adalah Vasquez. orang Mian. Oil man? Wujud makhluk ini serupa dengan manusia. Oh, he is quite oily. tidak memakai pakaian sama sekali. Namun seluruh tubuhnya berwarna hitam legam berminyak seperti dilumuri oli bekas. I'm scared to see what this is gonna Juga look like ya. in their movies or whatever. Konon I think it'd be easy to defeat that one. You just like light it on fire. and Yeah, then- yeah. orang minyak merupakan manusia yang tengah mempelajari ilmu kebatinan. Hantu ini melakukan Literally banyak an oil pemerkosaan man. kepada gadis yang masih Oh, perawan. oh. What the? Hantu ini melakukan was? banyak pemerkosaan kepada gadis yang masih perawan. Sepertinya itu salah satu syarat dari ilmunya. Dia juga sering mencuri barang-barang mewah di berbagai tempat. Sosoknya juga tidak bisa dilihat oleh orang yang sudah tidak perawan. Orang minyak juga dikabarkan punya ilmu So khusus. he's not a very good Jadi, person. biasanya korban akan merasa tidak berdaya An meski oil man. sebagian bisa melihatnya. Bahkan, saking tidak berdayanya untuk melakukan perlawanan saja tidak sanggup. The oil man. Selanjutnya, That's an yang interesting keempat one. adalah penanggal. Guessing it's from Digambarkan mirip Maybe. seperti Lea atau Palasik Oh. dari Indonesia yang muncul sebagai sosok kepala manusia dengan isi That's perut again. masih It's like there was a Filipino one that's like that. Like it Yeah. was like half a body. I don't Yeah. think it was quite, Floating This high. organs. but along the same Gantung. lines. dan digunakan sebagai senjata untuk menangkap korbannya. He uses it to capture a victim. Oh. What the? Latar belakangnya juga sama, yaitu sebagai pengguna ilmu hitam. Ia terlihat sebagai manusia normal di siang hari, tapi jika malam, kepala dan isi perutnya meninggalkan tubuhnya dan bergentayangan mencari bayi. Oh no. Oh no. Her lifeless body is left behind. Where are all of these like movie clips? Where can we find these? These movies look very That interesting. would be very We- interesting to watch. We do know that, like, even like in Indonesia, horror movies, and in the Philippines, horror movies are very popular. So is it the same in Malaysia as well? It seems like it. They got like every single monster in Malaysia. They apparently have a movie Yeah. about. The quality of the movie Looks. Oh! Dipercaya untuk menghindari penanggal, Thorny milk thistles. The frack is a thorny milk thistle. Well, I mean, I don't know. dipasang cabang-cabang dari bunga silibum yang berduri. Ditempatkan di sekitar pintu atau jendela untuk melindungi rumah karena No, duri Grandma! penanggal kesakitan. No, she fell. Oke, lanjut nomor 5 adalah hantu mobil VW It goes to the kuning. yellow Volkswagen Hantu car. ini Uh-oh. berupa penampakan sebuah mobil Volkswagen warna kuning yang sering mengganggu perjalanan di sekitar Lebuh Raya Jelapang. Bener nggak ya ngomongnya? Hantu Volkswagen kuning ini mulai mengganggu kendaraan di jalan raya sejak tahun 1956. Wah, unik juga ya hantunya It'll berbentuk follow. mobil. Apa ni? Gila ke apa pasang kuning ni? Dan jadi hantu hampir nak meragut nyawa kami. Latar belakang kisah ini bermula dari seorang wanita jahat yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas mobil Volkswagen kuning milik suaminya. Okay.
Hantu mobil Volkswagen ini And akan it turns muncul into secara Bumblebee. tiba-tiba dan akan memotong mobil yang lalu lalang di jalan tersebut. Setelah memotong jalan, dia lalu melambat sehingga mobil korban terpaksa melewatinya. Setelah itu biasanya korban akan sadar bahwa mobil VW itu tidak ada pengemudinya. Whoa. Oh, that's creepy. Dude just ran over that kid. Selanjutnya, So that's one. I think that's a U.S. urban legend, like a ghost car that will like try to run you That was off the in- road. That was in Supernatural, yeah, wasn't it? it was. Yeah. So it's obviously an urban legend here as well, I guess. If it was in Supernatural, is just a show based on like urban legends. Yeah, just tons of them. so basically, maybe this is Supernatural of Malaysia. It might be. nomor 6, Dang! hantu bungkus. Rapco. Hantu ini I like their sama names at Mm. least. I mean, The they translate in the English. Oil man. Wrapped dengan ghost. pocong di Indonesia. We've seen berupa videos of mayat this one in Indonesia and like funny videos where someone will like dress up and use it to scare another dari person. jenazah muslim yang dibungkus oleh kain kafan putih dan ditali di beberapa bagiannya. Latar belakangnya juga sama, yaitu ketika orang yang mengubur lupa membukakan ikatan talinya, sehingga hantu ini bergentayangan meminta tolong orang-orang untuk membukanya. Oh, What the di Why is the referensi tongue so beberapa long film-film and yang big? beredar, ada juga yang mereka ini bangun karena memang mendendam atau dibangkitkan dari kubur oleh ilmu sesat A lot of black untuk magic stuff. tujuan tertentu. Oh. Oh, Yang nomor 7 adalah hantu kumkum. Hantu kumkum adalah hantu wanita dengan muka Oh. penuh luka dan koreng, sehingga terlihat sangat tidak menarik. Dia digambarkan terlihat mengenakan kerudung untuk menutupi mukanya dan mencari korban wanita-wanita muda Young virgin. yang masih Oh. perawan. Asal hantu kumkum diceritakan bermula ketika seorang wanita mempunyai banyak jerawat parah di wajahnya, sehingga dia memutuskan pergi ke dukun untuk mempercantik diri. Dukun tersebut mengabulkan permintaannya, tetapi salah satu pantangannya merupakan tidak boleh melihat cermin selama 44 hari. okay. Hari demi hari, dia merasa mukanya semakin mulus dan bersih. Orang-orang juga mendadak memuji wajahnya yang That would cantik. be funny if I thought she turned into him. Dia semakin penasaran melihat wajahnya sendiri. Pada hari ke-43, dia sudah tidak tahan dan akhirnya nekat melihat cermin. On the Akibatnya, 43rd day. itu pecah dan mukanya Oh. menjadi buruk. Setelah dia menemui kembali dukun, dia diberitahu bahwa mukanya bisa kembali cantik kalau dia menyapu wajahnya dengan darah wanita perawan. Kejam banget ya. Tapi dengan syarat kau cari anak dara 9 orang dan kau minum darah dia. Kau sanggup? Kau sanggup tak? Dukun itu tidak menyangka bahwa wanita tersebut nekat berbuat Oh. apa saja demi mendapatkan kecantikannya kembali, termasuk membunuh para gadis-gadis muda di desa itu. Akhirnya dukun itu She went sendiri directly at the source. She didn't. Yeah, she didn't like put it in her hand and like rub it like some like lotion or anything. She just Oh. membunuh wanita tersebut karena sudah shaman melampaui killed her. batas. Oh, Arwahnya pun bergentayangan ke rumah-rumah mencari wanita perawan. Dia akan mengetuk pintu sambil berkata, "Kum-kum," singkatan dari Assalamualaikum, meneror penduduk di sana. Kalau bilang lengkap Assalamualaikum, mungkin bakal kepanasan ya. oh, those eyes. What What the heck just happened Oke, there? Itulah jenis-jenis hantu Malaysia yang terkenal. All right. Those Yang are mana yang very paling interesting. menakutkan menurut kalian? Which one's the scariest? Maybe selanjutnya, the one with the membahas organs hantu di coming out. Yeah, that would be pretty scary to see just flopping all over the place. negara But skin is the largest organ, so you think it'd just be all floppy skin. Mana lagi? Come That would on. be really scary to see Korea. floppy skin. Apakah kalian setuju? Jangan lupa
All right, so that video was very informative about all these ghosts. It seems like a lot of women are ghosts. Yes, and it seems like a lot of the victims are women as well. Or of the children. ghosts. Yes. Wow, these ghosts are kind of pansies. They go for Wow. they go for women and children. We Pick on someone your own size. Come at me, oil man. He'll appear. Wait, the oil man? No! The oil man, I think, only came for virgins, by the way. So. Thanks for watching, everybody. See you in the next one. Bye.